तृतीय श्रेणी कुनि कुनि पिला माने आज आम भिडियो तो माने जो माने भी 2025 रे तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा दवाई जाऊँ तो से पिला माने साहित्य बहिरू किछि इंपोर्टाट क्वेश्चन आम 25 टी आलोचना करबा ए भिडियो जहाँ फल तुम एग्जाम के बहुत हेल्पफुल हो तो पिला माने ता पूर्व तुम मैंने जदि चैनल नुआ अच्छ ताहले चैनल टी प्रथमे सब्सक्राइब कर दियो ता सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियो जहाँ फल जितेबले भी मुझे वीडियो अपलोड करी संगे संगे तुम पाखक नोटिफिकेशन चली तुम मैंने घरे बसी वीडियो देखिपार तो पिला माने एबे आमे 25 टी प्रश्न आलोचना करिबा तो पिला माने देखिबा प्रथम प्रश्न कौन अच्छी पिला माने 1 नंबर प्रश्न अच्छी तुम मांकड़ माने केउठारे जन्म को देखिले तो पिला माने मांकड़ माने केउठारे जन्म को देखिले तो माने साहित्य बही पढ़ीछे मध्य ऑप्शन अच्छी तुम आकाश गछ उपरे पोखरी रे नदी रे तो सठिक उत्तर हेबो पोखरी रे मांकड़ माने पोखरी रे जन्म को देखिले तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केबे गांधीजी जन्मदिन पालन करा जाए तो पिला माने ऑप्शन अच्छी तुम सेप्टेम्बर 5 तारिख नवेम्बर 14 तारिख जनवरी 26 तारिख अक्टोबर 2 तारिख तो पिला माने तुम सहजरे कहि परिबो गांधीजी को जन्मदिन केबे पालन करा जाए केबे आमे पालन करिथाउ अक्टोबर 2 तारिख अक्टोबर 2 तारिख रे आमे गांधीजी जन्मदिन को पालन करिथाउ तो पिला माने मने रखिबो बहुत इंपोर्टेंट अछि देखिबा 3 नंबर प्रश्न कौन अच्छी साधव पुओ माने केउ मासरे वाणिज्य करबाकू जाउथिले साधव पुओ माने केउ मासरे वाणिज्य करबाकू जाउथिले ऑप्शन अछि वैशाख मास कार्तिक मास श्रावण मास चैत्र मास तो पिला माने यार सठिक उत्तर कौन हेबो ना कार्तिक मास तो माने पढ़िथिबो बही रे साधव पुओ माने कार्तिक मासरे वाणिज्य करबाकू जाउथिले तो पिला माने मने रखिबो बहुत इंपोर्टेंट अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउ नदीर मुहाण रे कोणार्क मंदिर निर्माण करा जाइथिला केउ नदीर मुहाण रे कोणार्क मंदिर निर्माण करा जाइथिला ऑप्शन अछि महानदी दया नदी गंगा नदी चंद्रभागा नदी तो सठिक उत्तर हेबो चंद्रभागा नदी तो पिला माने तमानकर मने थिबो चंद्रभागा नदी मुहाण रे कोणार्क मंदिर निर्माण करा जाइथिला तो पिला माने एही भली बहुत गुड़िए नदीर ऑप्शन देइथिबो तब माने कन्फ्यूजन हो जिवो तो मने रखिबो चंद्रभागा नदी मुहाण रे कोणार्क मंदिर निर्माण करा जाइथिला तो पिला माने देखिबा एबे 5 नंबर प्रश्न कोन अछि 5 नंबर प्रश्न पिला माने तमनक पई ताहारी पई जीवन ढाली रखिबा आमे ताहारी नाम एही पद्यांशटी केउ पद्यरु आसी अछि ऑप्शन अछि सेही मो प्रिय जन्मभूमि टिकी फुलर बास तुम परी छोट पिलाटी भासी जा मोर कागज डंगा तो सठिक उत्तर हेबो कोन पिला माने ना ताहारी पाए जीवन ढाली रखिबा आमे ताहारी नाम तो एही पद्यांशटी सेही मो प्रिय जन्मभूमि पद्यरु आसी अछि तो पिला माने मने रखिबो बहुत इंपोर्टेंट तमनक पई अछि 6 नंबर प्रश्न पिला माने देखिबा एबे कोन अछि सामंत चंद्रशेखर को केउ उपाधि दिया जाइथिला तो पिला माने आम माने पढ़िथिले मध्य सामंत चंद्रशेखर को केउ उपाधि दिया जाइथिला ऑप्शन अछि उत्कल केसरी महोमोपाध्याय कर्मवीर उत्कल गौरव तो पिला माने केउ उपाधि दिया जाइथिला ना महोमोपाध्याय उपाधि तो पिला माने एही महोमोपाध्याय जो अछि त माने भलो भाबरे कोन जो अछि तांगा स्पेलिंग मने रखिबो नहले आम माने बहुत गुडी एही पडी महोमोपाध्याय लेखा जाइतिबा आम माने कन्फ्यूजन हो जाउ जानि जानि भी भूल करी देइथाउ तो पिला माने एही पडी महोमोपाध्याय मने रखिबो सामंत चंद्रशेखर को महोमोपाध्याय उपाधि दिया जाइथिला 7 नंबर प्रश्न पिला माने देखिबा दशहरा छुट्टी रे पिला माने कोन कले दशहरा छुट्टी रे पिला माने कोन कले ऑप्शन अछि बनभोजी कले रास्ता को अपरिष्कार कले रास्ता समतल कले रास्ता कड़े गछ लगाइले तो सठिक उत्तर हेबो रास्ता समतल कले तो पिला माने गोड़ी माटी बाली पकेइके कोन करथिले ना रास्ता समतल करथिले ना नाही तो पिला माने मने रखिबो दशहरा छुट्टी रे पिला माने रास्ता समतल कले देखिबा पिला माने एबे 8 नंबर प्रश्न कोन अछि तमनक पई आगो काल रे विद्यालय को कोन कहा जाउथला ऑप्शन अछि स्कूल चाहाड़ी पाठशाला आश्रम तो सठिक उत्तर हेबो चाहाड़ी आगो काल रे विद्यालय को चाहाड़ी कहा जाउथला तो पिला माने मने रखिबो आगो काल रे विद्यालय को कोन कहा जाउथला पिला माने चाहाड़ी कहा जाउथला तो मने रखिबो पिला माने आगो काल रे विद्यालय को चाहाड़ी कहा जाउथला 9 नंबर प्रश्न पिला माने तमनक पई कोन कले काल काल को जस रहे कोन कले काल काल को जस रहे ऑप्शन अछि तमनक पई भलो काम कले मंद काम कले अधा काम कले बसी रहिले तो सठिक उत्तर हेबो भलो काम कले
ଭଲ କାମ କଲେ କାଳ କାଳକୁ ଯଶ ରହେ। ତ ପିଲାମାନେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଖବର କାଗଜ ପଢ଼ନ୍ତି? ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଖବର କାଗଜ ପଢ଼ନ୍ତି? ତ ପିଲାମାନେ ଅପସନ ଅଛି ଘର ଭିତରେ, ବାରଣ୍ଡାରେ, ଗଛ ମୂଳରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଗଛ ମୂଳରେ। ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢିଥିବ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପଢିଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଖବର କାଗଜ ପଢ଼ନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଅଛି ମିତାକୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ? ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ପଢିଥିଲ ମିତାକୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଅପସନ ଅଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ବସନ୍ତ ଋତୁ, ଶୀତ ଋତୁ, ବର୍ଷା ଋତୁ। ତ ପିଲାମାନେ ମିତାକୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମନେ ରଖିବ, ଏଇଭଳି ଅପସନ ଦେଖିଲେ ତମମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯିବ, ଜାଣି ଜାଣି ଭୁଲ କରିଦେବ। ତ ପିଲାମାନେ ମିତାକୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମନେ ରଖିବ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ବିଦ୍ୟାସାଗର ପିଲାଟିକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ତମମାନେ ସହଜରେ କହିଦେଇ ପାରିବ। ଅପସନ ଅଛି 10 ଟଙ୍କା, 1 ଟଙ୍କା, 2 ଟଙ୍କା, 5 ଟଙ୍କା। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 1 ଟଙ୍କା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାସାଗର ପିଲାଟିକୁ 1 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଭକତି ଅନ୍ତରରେ କିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା? ଭକତି ଅନ୍ତରରେ କିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା? ଅପସନ ଅଛି ଭଁର, ମହୁମାଛି, ଫୁଲ, ଗଛ। ତ ପିଲାମାନେ କିଏ ଭକତି ଅନ୍ତରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା? ନା ଟିକେ ଫୁଲଟି ଡାକୁଥିଲା ନା ନାଇଁ? ଯେହେତୁ ଏଠି କଣ ଅପସନ ଦେଇଛି ଖାଲି ଫୁଲ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଫୁଲ ହିଁ ମାରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଭକତି ଅନ୍ତରରେ କଣ ଫୁଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। 1200 ବଢେଇର ଦାୟ ନା ପୁଅର ଦାୟ ଏ କଥାଟି କିଏ କହିଥିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ 1200 ବଢେଇର ଦାୟ ନା ପୁଅର ଦାୟ ଏ କଥାଟି କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି ରାଜା, ବିଶୁ ମହାରଣା, ଧରମା, 1200 ବଢେଇ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 1200 ବଢେଇ ଏ କଥା କହିଥିଲେ। 1200 ବଢେଇ ପିଲାମାନେ କଣ କହିଥିଲେ? ନା 1200 ବଢେଇର ଦାୟ ନା ପୁଅର ଦାୟ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି। କେଉଁମାନେ ବାନର ସେନା ସାଜିଥିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ କେଉଁମାନେ ବାନର ସେନା ସାଜିଥିଲେ? ବାନର ସେନା ସାଜିଥିଲେ। ଅପସନ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯୁବକମାନେ, ବୁଢାମାନେ, ଲୋକମାନେ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ପିଲାମାନେ ବାନର ସେନା ସାଜିଥିଲେ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ଭଲ ମନ୍ଦ ପରି କେଉଁଟି ଯୋଡା ଶବ୍ଦ? ଅପସନ ଅଛି ଟଙ୍କା ପଇସା, ବାଟଘାଟ, ଦିନ ରାତି, ଗପସପ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ ଦିନ ରାତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଉପଯୁକ୍ତ? ଅପସନ ଅଛି ଖସଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ସାବଧାନରେ ଚାଲ, ଡ୍ୟାସ୍ ପଡ଼ିପାର। ଅପସନ ଅଛି ନଚେତ, ଅଥଚ, ବାରମ୍ବାର, କାରଣ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ନଚେତ, ନଚେତ ପଡ଼ିପାର। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଭାବନ ନୁହେଁ? ଅପସନ ଅଛି ଉଲମ୍ବୀ ଚକ୍ର, ଖଗୋଲ, ଅଙ୍ଗିରା, ଶଙ୍କୁ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅଙ୍ଗିରା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଉଲମ୍ବୀ ଚକ୍ର ଅଛି, ଖଗୋଲ ଅଛି, ଅଙ୍ଗିରା ଅଛି, ଶଙ୍କୁ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି 4ଟି ଅପସନ ଦେଇଛି। ସେ କହିଛି କଣ? ନା ନିମ୍ନ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଭାବନ ନୁହେଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଅଙ୍ଗିରା କଣ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଉଦ୍ଭାବନ କରିନଥିଲେ। ଉଲମ୍ବୀ ଚକ୍ର ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ଖଗୋଲ ମଧ୍ୟ ପଢିଥିଲେ ଓ ଶଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢିଥିଲେ। ଏଇ 3ଟି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗିରା ଉଦ୍ଭାବନ କରିନଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ଟାଇପର ଆସିପାରେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି। ସୋମାକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କଲା? ଅପସନ ଅଛି କରିମ, କୃପାସିନ୍ଧୁ, ଗୁରୁଜୀ, ହାସିନା। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କଣ? ନା ହାସିନା। ସୋମାକୁ ହାସିନା ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି। ଯେପରି ଚିନ୍ତାରୁ ଚିନ୍ତିତ ସେହିପରି ଦୁଃଖରୁ କଣ ହେବ? ଅପସନ ଅଛି ଦୁଃଖୀ, ଦୁଃଖଦ, ଦୁଃଖିତ, ଦୁଃଖ ସୁଖ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଦୁଃଖିତ। ଯେପରି ଚିନ୍ତାରୁ ଚିନ୍ତିତ ସେହିଭଳି ଦୁଃଖରୁ ଦୁଃଖିତ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି। ସରି ପିଲାମାନେ 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି? ଅପସନ ଅଛି ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ଗୁଜୁରାଟୀ, ମରାଠୀ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ମରାଠୀ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକମାନେ ମରାଠୀ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। କେଉଁଟି ପକ୍ଷୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ଅପସନ ଅଛି ବିହଙ୍ଗ, ଜନନୀ, ଶଶୀ, ପକ୍ଷୀରାଜ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବିହଙ୍ଗ। ବିହଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ପକ୍ଷୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ।
तो पिला माने तापर प्रश्न देखिबा 24 नंबर प्रश्न तुम मानक पई निम्न शब्द मध्यरु केउटी ठीक ऑप्शन अछि सहानुभूति सहानुभूति एही पडी पिला माने देछि तुम माने आ भितरु केउटी ठीक स्थिर करिवो ना दंतेश हरे ग्रहा नर हसोकारे भर दुर्घोकारे तर हसेकारे तो पिला माने एटा को तो माने भलो भाबरे मन रखिबो बाकी गुडिको पढिबा किछि दरकार नाही बाकी गुडिको पढिले तो माने कोन कन्फ्यूजन हे जिवो जहा फल रे जानि जानि भूल करदबो तो पिला माने भलो भाबरे मन रखिबो एठी विभिन्न प्रकारर कोन विभिन्न एठी देछि कोन केते गुडिया शब्द देछि से सहानुभूति की लगै की हला तो माने मन रखिबो ऑप्शन ख हबार सठिक उत्तर 25 नंबर प्रश्न पिला माने देखिबा लास्ट प्रश्न एटा तुम मानक पई पाने देबार अर्थ कोन पुरस्कार देबा पान खंडे देबा क्षमा देबा उचित शिक्षा देबा तो पिला माने तुम माने सांग मानक भीतर जेतेबे झगड़ा लागो सेतेबे कोन को ना पाने दोछि रह ए माने कहिबार माने होछि उचित शिक्षा देबा हला यार अर्थ होछि उचित शिक्षा देबा तो पिला माने भलो भाबरे मन रखिबो रूढ़ी तुम मानकर आसे पाने देबार अर्थ होछि उचित शिक्षा देबा तो पिला माने 25 टी प्रश्न आमे आलोचना करि नेली नेक्स्ट वीडियो रे आमे सामाजिक विज्ञान रो किछि प्रश्न आमे आलोचना करिबा जहा तम वृत्ति परीक्षा पाई बहुत हेल्पफुल रहइबो तो पिला माने एबेटु तम माने प्रैक्टिस करि चलो जहा फल रे तम मानकर एग्जाम बहुत भलो हेबो तो पिला माने तम मानकु जदि एही वीडियो टी भल लागि थाए ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबनी थैंक यू।